Hi, IFGF. Halo IFGF, My name is Pastor Daniel. nama saya Pastor Daniel. I'm just kidding. Canda doang. Hey, it's great to be with you. Benar-benar luar biasa bisa berada dengan Anda semua di tempat ini. And can I get a stand or something to put this on? That would be great. Kita minta pulpit. Yeah. How many of you love the worship? Berapa banyak dari Anda sangat suka tadi sama worshipnya? Man, I thought that was great. Let's give the worship team Saya a rasa big itu benar-benar hand. luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk worship team. I'm a big fan of your worship. Saya benar-benar suka sama worshipnya Anda. And I just like worship in Bahasa Indonesia. Dan saya suka worship menyembah dalam bahasa Indonesia. I feel like all songs sound better when they're in Bahasa Indonesia. Saya berasa semua lagu tuh kayaknya kadang-kadang lebih enak kalau dinyanyikan pakai bahasa I love it. I Indonesia. don't sing the English words. I sing the Bahasa Indonesia Jadi words. saya lebih suka dari lagu-lagu itu pakai bahasa Indonesia semua. Bersamamu Bersamamu. hidupku. I don't know what it means. Saya nggak tahu. Hey, it's great to be with you all. Luar biasa sekali bisa berada dengan And, Anda semua. thank you to Pastor Jimmy and the team for having me. Terima kasih kepada Pastor Jimmy dan semua tim yang telah mengundang saya. It's a great honor to be here with your church and your movement. Benar-benar sebuah kehormatan yang besar bisa berada dengan gereja Anda dan kegerakan Anda. Who was at the Planet Shakers conference last night? Siapa yang ada di Planet Shaker Concert kemarin malam? Oh my goodness. Oh, banyak sekali. Was that amazing? Luar biasa tidak? Incredible. I got to tell you, Luar I biasa. felt a little pressurized. Jujur ya, saya berasa rada tertekan nih hari ini. You know, I was trying to figure out what to wear. Saya lagi mikir saya harus pakai baju apa hari ini. And then I was kind of stressing out, should I dress up, should I not, you know? Jadi saya stres semalaman saya harus pakai baju rapi atau And nggak then rapi. I thought, no, you know, you're the young speaker. Tapi saya pikir enggak lah, kan saya ini kan yang muda, speaker yang muda. You're supposed to be younger. Jadi saya harus tampil muda. So it's okay. You're already cooler than everybody Jadi else. It's all right. orang-orang bilang saya No udah pressure. lebih keren dari yang lain lah No karena pressure. saya muda. So- Jadi saya nggak mau So I tertekan just lagi. put a t-shirt on Jadi saya coba pakai t-shirt, and I came lalu saya datang and I felt pretty cool. dan saya berasa saya udah cool kayak gini. You know, I'm not insecure. I thought you're a good-looking man. Saya berasa sangat secure sama diri saya. Jadi saya ganteng. Then I saw Pastor Jimmy. Sampai saya lihat Pastor Jimmy tadi. He had a hat. Dia pakai topi, He had a cool jacket. dia pakai jaket yang I keren started gitu. sweating. I felt insecure. Tiba-tiba saya berasa nggak secure lagi. How many of you think your pastor is the coolest pastor ever? Saya merasa bahwa pastor Anda adalah pastor yang paling keren. Come on, I had to go back and start interceding for a while to plan out what I was going to wear today. Lalu saya harus jadi balik lagi dan saya berdoa lagi. Apa saya harus pakai baju apa hari ini? I'm going to come next year just to get fashion tips from Pastor Jimmy on Toro. Lalu nanti saya harus datang Pastor Jimmy supaya dapat tips dari dia. Gimana cara baju? Tomorrow, master class, pastor's fashion. Besok masterclass ada Pastor's Fashion untuk kalau Anda cara berpakaian. Seriously though, you have amazing pastors. Can we give them a clap and a shout? Anda memiliki semua pastor yang luar biasa. Mari beri tepuk tangan untuk dia. Hey, if you brought a Bible, I want you to get it out Saya pengen undang Anda untuk membuka Alkitab. and turn to the book of Acts, chapter 2. Lalu buka ke Kisah Para Rasul, pasal 2. They said, I have 45 minutes to talk. Mereka kasih tahu saya punya 45 menit untuk bicara. And then, you know, with interpretation, that means I have half. I have 22 and a half minutes. Jadi kalau saya diterjemahkan jadi ya sekitar 22 menit. The worship team might sing maybe like 18 minutes. Lalu worship team 18 menit. I already wasted 10 minutes talking about my t-shirt, Saya so udah ngabisin waktu 10 menit bicarain t-shirt saya. there's about 8 minutes left. Jadi cuma ada 8 menit lagi sisanya. How many believe God can move in 8 minutes? Berapa banyak Anda percaya Praise bahwa the Tuhan Lord. bisa All right. bekerja dalam waktu 8 menit? Here we go. Acts chapter 2, we're starting in verse 1, and we're just going to read it in Bahasa Indonesia. Verse 1 until verse 6. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 6. I'm sorry, this is in English. Okay, I'm going to read it in Wait, English. wait. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Ketika hari Pentakosta tiba, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Suddenly, Tiba-tiba, say tiba-tiba. Very good. Suddenly, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm. tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. This is Indonesian? Let me try this. Dan tampaklah kepada mereka lida-lida seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Okay, let's switch. Everyone say sound. Katakan suara.
Say it again, suara. Suara. Suddenly there was a sound, Tiba-tiba ada suara. and it filled the house where they were sitting. Dan suara itu memenuhi rumah di mana mereka sedang duduk. Then what looked like flames or tongues of fire came and appeared and settled on each one of them. Dan tiba-tiba ada lidah-lidah api yang turun dan diam di atas mereka masing-masing. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other tongues. Dan semua yang hadir di sana mulai dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. At that time, there were devout Jews from every nation living in Jerusalem. Dan pada hari itu ada orang-orang Yahudi yang taat yang datang dari seluruh bangsa yang berkumpul di Yerusalem. And when they heard the loud noise, everyone came running. Dan ketika mereka mendengar suara yang nyaring itu, mereka semua lari menghampiri. Everybody shout, "Swarang." Katakan sebuah suara, Come on, say sound. sound, suara. When they heard the sound, everyone came running, and they were bewildered to hear their own languages being spoken by the believers. Dan ketika mereka mendengar suara nyaring itu, mereka semua berlari-lari menghampiri dan mereka bingung karena mereka mendengar bahasa mereka masing-masing dibicarakan oleh Jump para to rasul verse itu. 14. 14. Verse 14. Ayat 14. Then Peter stepped forward with the 11 other apostles, and he shouted to the crowd. Dan lalu Petrus keluar menghampiri mereka bersama dengan 11 orang yang lain. Lalu dia berkata, Tap your neighbor and say, a sound. katakan kepada kiri kanan Anda, suara. All right, and then last verse, jump to verse 43. Lalu lompat ke ayat 43, ayat terakhir. It says, a deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. Dan suatu keheranan atau kekaguman turun ke atas mereka, dan mereka melihat para rasul itu melakukan banyak tanda-tanda ajaib. And all the believers met together in one place, and they shared everything they had. Dan orang-orang percaya berkumpul satu tempat dan mereka berbagi apapun yang mereka punya. They sold their property and possessions, and they shared the money with those who were in need. Dan mereka menjual apa yang mereka miliki, lalu mereka bagikan uangnya kepada mereka yang membutuhkan. They worshiped at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. Dan mereka berkumpul di Bait Allah setiap hari dan mereka makan sama-sama dan mereka berbagi makanan mereka dengan sukacita yang besar. All the while praising God, enjoying the goodwill of the people, and each day the Lord added to their number those who were being saved. Dan mereka senantiasa memuji Tuhan dan orang-orang suka kepada mereka dan Tuhan menambahkan kepada mereka kepada jumlah mereka setiap harinya. Everybody say amen. Semua orang katakan amin. I want to talk to you today about the sound of revival. Saya hari ini mau bicara kepada Anda mengenai suara kebangkitan rohani. The sound of revival. Suara kebangkitan. Just a simple thought, but I believe God gave me this word for you for the conference and for your churches. Ini hanya sebuah permikiran sederhana yang saya dapatkan untuk Anda selama di conference ini. The sound of revival. Suara kebangkitan. One more time, everybody shout sound. Sekali lagi semua orang katakan suara. Shout it, say suara. Suara. Now, you know, sounds really define us in a lot of ways. Anda tahu bahwa suara itu bisa mendefinisikan kita dengan berbagai cara. There are certain types of music that define generations. Ada beberapa tipe musik yang mendefinisikan generasi tertentu. There's a certain sound. Ada suara tertentu. You know when Joshua Artono is leading worship. Anda tahu ketika Joshua Artono tadi memimpin worship, penyembahan, Nobody screams like how he screams. nggak ada orang yang bisa, sorry, who screams? Joshua. Tidak ada yang bisa teriak seperti dia tadi teriak. Jesus! Like that, seperti itu. Sounds define you. Suara mendefinisikan Anda. You know, I make a sound. I can't sneak up on my wife. Sometimes I want to scare her in the house. Nah, kadang-kadang saya itu pengen ngagetin istri saya di rumah. But my ankle pops when I walk. Tapi kaki saya ini bunyi setiap kali saya So I'll jalan. sneak very close. Jadi saya harus jalan pelan-pelan sampai benar-benar dekat, And then it goes, lalu bunyi. and she turns around. What? Lalu dia Don't lihat scare saya. me. Jangan kagetin saya. Say a sound. Suara, katakan suara. Isn't it funny? How many of you have kids? Give me a wave if you have kids. Berapa banyak dari Anda yang punya anak-anak di sini? Kids make a certain sound. Anak-anak suka bikin suara tuh. God designed babies and kids to scream at a certain frequency. Dan Tuhan menciptakan bayi-bayi itu untuk menjerit tuh di frekuensi tertentu. Makes it impossible to think about anything else while they're talking. Dan membuat Anda mustahil untuk berpikir mengenai hal lain selama mereka menjerit kayak gitu. Mom, 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 mom. What? Apa? Because it's a certain kind of sound. Karena suara yang khusus. Have you ever known someone with a very unique laugh? Apa Anda pernah kenal seseorang yang mungkin suara ketawanya sangat unik?
Who's sitting next to someone with a weird laugh? Siapa yang saat ini duduk bersama seseorang yang suaranya aneh ketawanya? Seperti You know what I mean? Anda tahu maksud saya? And even they know it's weird, Dan mereka sendiri juga tahu itu aneh. and usually you're laughing at them. Dan kadang-kadang kita ngetawain mereka. Maybe you're sitting next to someone with the snorting laugh. Ada juga orang ketawanya tuh ketawa gitu. The like, I'm about to die laugh. Ada juga yang ketawanya gitu, saudara. You know, I knew a friend, have you noticed? And it's distinctive. That's how they sound. Dan itu ya itu memang khususnya mereka seperti itu suara mereka. You could be anywhere in the world and you hear that laugh, you know it's this person. Anda bisa dimanapun Anda berada di dunia, Anda dengar suara itu, ketawa itu, Anda tahu, oh ini dia. I knew a guy, he had a funny laugh and he tried to change his laugh. Dan saya kenal satu orang, dia suaranya ketawanya aneh dan dia coba rubah suara ketawanya. Usually he laughed. Biasanya dia ketawa. And one day someone said something funny and he went, Suatu hari ada orang yang cerita lucu, lalu dia coba ketawa. and everyone looked at him. Dan What are you suara doing? ngeliatin dia. That's not your sound. Itu bukan suara ketawa kamu. Come on, say sound. Katakan suara. Tap your neighbor, say suara. Katakan, pegang kiri kanan Anda, katakan suara. I want you to think about this. Saya mau Anda pikirkan hal ini. What is the sound of revival? Suara kebangkitan itu seperti apa? What does revival sound like? Suara kebangkitan itu seperti apa? Is it a certain kind of song? Apa itu seperti nyanyian tertentu? Is it just when the preacher yells really loud? Apa itu ketika pengkhotbahnya berteriak begitu keras? Is it when the church is saying amen to everything that we preach? Apa itu ketika gereja teriak amin kepada apapun yang dibicarakan oleh pengkhotbahnya? What's the sound of revival? Seperti apa sebenarnya suara kebangkitan itu? What does revival sound like in my church? Seperti apa suara kebangkitan di gereja saya? I mean, we all want revival, right? Yeah? Kita semua ingin kebangkitan ya. Come on, I want revival. Kita ingin kebangkitan. But what would that look like? Tapi seperti apa kebangkitan More itu? than that, what would it sound like? Dan lebih dari itu, seperti apa suara kebangkitan In itu? fact, the Bible says when the Holy Spirit fell in the book of Acts and revival started to happen in the church, it started with a sound. Dan bahkan di Alkitab dikatakan ketika Roh Kudus turun dan kebangkitan terjadi di gereja, itu dimulai dengan satu suara. And if you read the scripture, you notice it doesn't say that the Holy Spirit filled the house, it says a sound filled the house. Dan kalau Anda perhatikan, dikatakan bukan Roh Kudus memenuhi rumah itu, tapi ada suara yang memenuhi rumah itu. And suddenly they made a sound, they started speaking in tongues. People heard the sound. Dan tiba-tiba bahkan mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain, mereka membuat suara-suara. Peter got up and started shouting to the crowd and preaching. There was a sound. Dan Petrus mulai bangkit, lalu dia berkhotbah, berbicara dan menyuarakan kepada orang-orang itu. Men and women responded and yelled, "What should we do to be saved? We want to be saved." There was a sound. Dan orang-orang merespon, dan mereka bertanya pada para rasul, apa yang harus kami lakukan untuk diselamatkan? Mereka membuat suara. There was worship, there was prayer, there was all this sound in the church. Ada penyembahan, ada doa, ada segala macam suara dalam gereja. And there was a certain kind of sound that defined that church. Dan ada suara jenis tertentu yang mendefinisikan gereja itu. It wasn't a quiet church, it was a noisy church. Itu bukan suatu gereja yang sepi, itu gereja yang bising, yang rame. I don't know about you, I like noisy church. Dan saya nggak tahu mengenai Anda, tapi saya lebih suka gereja yang rame. So let me say, I don't like noisy church. Ada orang yang You saya better nggak suka get used to gereja it. yang rame. Heaven is really noisy. Anda tahu bahwa surga itu Come on. sangat rame, Really noisy. sangat rame. Hey, you know what I believe? Anda tahu apa yang saya percaya? I'm really so strong in my heart that God wants to give to each church represented here all across the nations a fresh sound of revival. Dan saya ingin bahwa Tuhan ingin memberikan kepada gereja-gereja yang diwakili di tempat ini, ada perwakilan di seluruh gereja di seluruh dunia. Tuhan ingin memberikan suatu suara kebangkitan untuk kita semua. There would come a sound through our lives and through our churches that would literally begin to define us. Ada suatu suara kebangkitan yang masuk dalam hidup kita, akan mendefinisikan hidup kita. The revival is not just contained in a band or in lights or in a sound system, but there's literally something that comes out of the church, a certain kind of definite sound that defines them. Dan suara kebangkitan itu bukan ditentukan oleh sound system atau lighting atau apapun dalam gereja itu, tapi ada sesuatu yang dari dalam timbul mendefinisikan gereja itu. So what is the sound of revival? Jadi apa itu suara kebangkitan? I believe God wants to put this sound inside of our hearts. Dan saya mau Tuhan memasukkan suara itu ke dalam setiap hati dari masing-masing kita. I believe the Holy Spirit wants to birth this sound inside our churches. Dan Roh Kudus ingin mengerjakan hal ini di dalam gereja-gereja kita. That we be known as churches that lift up a sound of revival. Dan kita tahu beberapa gereja yang mengeluarkan suara kebangkitan. If you believe that, can you shout amen? Kalau Anda percaya itu, katakan amin.
It got really quiet in this Baptist church all of a sudden. Tiba-tiba gereja baptisnya. If you jadi believe sepi. it, can you shout amen? Bisa amin? All right, here we go. The sound of revival. If you're taking notes, write this down. Kalau Anda catat hal ini. Studies have shown people that take notes lose weight quicker than people that don't take notes. Ada yang bilang bahwa orang yang mencatat itu bisa lebih kurus atau lebih cepat dietnya I daripada orang take yang a lot of nggak mencatat. notes. Jadi dia ini nyatat terus. Here we go. Number Saya- one. Pertama. Pertama. What is the sound of revival? Apa itu suara kebangkitan? Come on, what is it? Apa? We think if the right speaker came, revival would come. Kita pikir mungkin aduh kalau pembicara yang benar datang, pembicara yang tepat datang, ada kebangkitan. Some of us came to this conference and immediately Ada seorang pembicara datang ke konferensi ini lalu dengan segera, you started making a list of all the things you want to steal. lalu tiba Anda mulai membuat daftar barang-barang yang Anda ingin curi. Steal. I want those speakers. Saya mau speaker seperti itu, I want that usher. saya mau usher seperti itu, I don't want that usher. saya nggak mau usher yang kayak gitu, I want these leaders. saya mau pemimpin yang seperti ini. Come on. Ayo, Oh, you're so spiritual. oh Anda mulai. Come on, when I rohani. go to conferences, I think, oh, I want that, I want that, I Saya want kalau that. ke conference langsung mulai mikir nih, saya pengen ngambil itu, saya pengen ngambil yang It's itu. saya called pengen ngambil holy yang itu. stealing. Itu namanya I'm going to pencurian steal that kudus. video. I want that screen. Saya pengen curi video itu, saya pengen curi screen yang itu. I'm convinced if I had that LED screen, man, revival would come to my city. Kalau saya beli LCD screen seperti itu, pasti akan ada kebangkitan rohani di gereja saya. And we want all these things as if somehow that's going to do it. That's going to make the difference. Dan kita pikir bahwa hal-hal ini yang akan menyebabkan kebangkitan dalam gereja kita. But we know revival is not contained in those things. Tapi kita tahu bahwa kebangkitan tidak dipengaruhi atau tidak ditentukan oleh hal-hal ini. That day the Spirit of God began to move without any bells, without any whistles. Dan Roh Kudus ketika dia bekerja, dia nggak butuh oleh orang-orang. And it's not going to be a screen or speakers or a band or a certain kind of preacher coming to your place, a certain event. That's not going to define the sound of revival in your city. Nggak perlu ada sound system yang bagus, bukan karena pembicara yang tertentu yang akan menyebabkan kebangkitan dalam gereja pun dalam kota kita. I love what Pastor Jimmy shared this morning. I love what Pastor Joey shared. Saya sangat suka apa yang dikatakan oleh Pastor Jimmy dan Pastor Joey hari ini. You know what the sound of revival is? Anda tahu seperti apa suara kebangkitan itu? The sound of revival is the sound of surrender. Satu, suara kebangkitan adalah suara penyerahan diri. Everyone say surrender. Katakan penyerahan. It's the sound of surrender. Suara penyerahan. The sound that came out of the church that day wasn't just the hype. Dan suara yang turun ke atas gereja saat itu bukan cuma suara yang hype-hype aja. Now you need to understand, I'm a youth pastor. Anda harus tahu saya ini seorang pastor muda. Pastor anak-anak Everything we muda. do is loud. Apapun yang saya lakukan pasti harus rame. I like loud music. I like loud services. I like loud preaching. Saya suka musik yang rame, saya suka pengkhotbah yang rame. But you know what I like better than all those sounds? Tapi Anda tahu apa yang saya lebih suka daripada semua hal itu? It's the sound of people surrendering their hearts to Jesus. Adalah suara orang-orang yang menyerahkan That's the sound of revival. hati mereka kepada Yesus. That's the sound that needs to overtake our cities. Itulah suara kebangkitan yang akan mengambil, merebut kota That's ini. the sound that needs to overtake school campuses. Dan ini suara yang akan mengambil atau merebut sekolah-sekolah. How about in our lives? Bagaimana dengan hidup kita? You know what it looks like when I'm living in revival? Anda tahu seperti apa ketika saya hidup dalam kebangkitan? It looks like me making a sound of surrender to Jesus every single day of my life. Itu sama seperti suara saya memberikan penyerahan diri saya kepada Yesus setiap hari dalam hidup saya. What's the sound that fills my life? Seperti apa suara yang memenuhi hidup saya? What's the sound that fills our churches? Seperti apa suara yang memenuhi gereja-gereja kita? Is it the sound of our strategy? Apa suara strategi kita? Nothing wrong with strategy. I like strategy. Nggak ada yang salah dengan membuat strategi, saya suka strategi. Is it the sound of my desires? Apa itu suara keinginan kita? I want to do this. I want to have that. I want this ministry, that leader. Saya mau lakukan ini, saya mau pelayanan seperti ini, saya mau pemimpin seperti itu. What's the sound that fills my life? Suara seperti apa yang memenuhi kehidupan kita? Is it the sound of my complaints? Apa suara komplain saya? If my leaders would stop doing this, then we'd have revival. Aduh, kalau ya pemimpin saya berhenti ngelakuin ini, dan kita If they akan would melakukan just mendapatkan kebangkitan. listen to what I told them to do, Kalau aja mereka dengerin saya ngomong apa. and our lives can actually be filled with the sound of complaints, Dan hidup kita seringkali bisa dipenuhi dengan suara-suara the komplain, sound of keluhan. excuses sometimes. Suara kadang-kadang cari-cari alasan. Oh God, I'll serve you, but right now I got to do this. Saya nggak bisa melayani karena saya harus melakukan hal-hal ini. Well, I can't be like that because my personality and who I am. Saya nggak bisa seperti itu karena memang personality saya seperti ini.
But what's greater than all of these other sounds is the sound of surrender in my life. Tapi Anda tahu apa yang lebih besar dari semua suara-suara ini adalah suara penyerahan diri saya. Jesus, you can have my heart. Kita katakan, Yesus, Engkau bisa memiliki saya. Lord, you can have my dreams. Engkau bisa memiliki semua impian saya. God, maybe we need to give up some of the things we've been holding on to so tightly. Dan kadang-kadang mungkin kita harus lepaskan hal-hal yang benar-benar kita pegang dengan kencang. That day they begin to surrender to the Holy Spirit. Hari itu ketika mereka menyerahkan diri mereka kepada Roh Kudus. That day people offered their lives to God in surrender. Hari itu orang-orang menyerahkan diri mereka kepada Yesus, kepada Tuhan, dan mereka menyerahkan diri. Sometimes the sound of my pursuits drowns out the sound of my surrender. Kadang-kadang suara, ambisi saya, apa yang saya kejar, menenggelamkan suara penyerahan diri The saya. ambitions of my life Ambisi kehidupan saya. is the greatest sound that people hear from me, the sound of surrender. Tapi suara yang paling orang dengar paling kencang dari hidup saya Because adalah that's suara the sound penyerahan of revival. diri. Dan itu adalah suara kebangkitan. Like what Pastor Joey said, God is interested in being honored. Dan Anda dengar yang Pastor Joy katakan, Tuhan ingin untuk dia dihargai, ditinggikan. And I think before we start to see a revival in our personal lives, before we see a revival in our churches, we have to begin to learn once again to reclaim the sound of surrender. Dan sebelum kita bisa melihat kebangkitan dalam hidup kita, dalam gereja kita harus sekali lagi menyuarakan suara penyerahan diri ini. We're going to have a great conference. Kita akan memiliki conference yang luar biasa. We're going to party. Kita akan merayakan. We're going to celebrate. Kita akan memiliki perayaan. But we didn't come in here just to watch a show. We came to surrender our lives to Jesus. Dan kita di sini bukan untuk hanya nonton, tapi kita datang untuk menyerahkan diri kita kepada Yesus. And the greater my surrender, the greater what He can do through my life. Dan semakin besar penyerahan diri kita, semakin besar apa yang bisa dia lakukan dalam hidup kita. Somebody say amen. Katakan amin. The sound of surrender. Suara penyerahan diri. What's the sound of revival? Apalagi suara kebangkitan. Number 2, Yang kedua, it's the sound of worship. suara penyembahan. My Bible says that was a church that was filled with worship. Di Alkitab dikatakan gereja itu dipenuhi dengan penyembahan. Hey, I want you to think about this for a minute. Saya mau Anda pikirkan hal ini. Because most of this room is pastors and leaders. Karena sebagian besar dari kita di sini adalah pastor dan pemimpin. And you know one of the problems when we get around other pastors and leaders Anda tahu apa yang terjadi, problemnya, masalahnya ketika kita ketemu leader atau pastor lain. is we tend to complain a lot. Dan kita cenderung untuk mengeluh. It's like a competition. Dan kita seperti ada kompetisi, ngadu-ngaduan. Who's more stressed out? Siapa yang lebih stres? And they'll tell you their stress. Dan mereka akan ceritakan kepada Anda masalah mereka. These are my problems. Ini masalah This saya, is my schedule. ini jadwal saya. All my leaders have bad breath. Semua pemimpin saya nafasnya bau-bau It's so semua. difficult. Mereka susah diatur. And then it's your turn. Oh, you don't understand. My schedule's worse. Lalu kita bilang, oh kamu tuh nggak ngerti. My problems are worse. Masalahku lebih besar, jadwalku lebih sibuk. All my leaders are demon possessed. Aduh, pemimpin saya tuh kerasukan setan It's semua. bad. It's terrible. Kacau semua. Well, when was the last time our lives were filled with the sound of worship? Kapan terakhir kali hidup kita dipenuhi suara penyembahan? The Bible says people heard them praising God and worshiping God in their own tongues. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang itu mendengar para rasul itu memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dalam bahasa mereka masing-masing. Thank God for Joshua and the band. They've been doing an amazing job. But when you get home and Joshua's not there, is the sound of worship going to fill my life? Puji Tuhan bahwa ada Yosua dan band yang bisa memimpin kita dalam penyembahan. Tapi ketika Anda pulang, apakah Anda masih bisa memiliki suara penyembahan itu dalam hidup Anda? Praise to the King. Memberikan pujian kepada Raja. Declaring the greatness of God. Dan menyatakan kebesaran Tuhan. I don't have to be going through a great time to declare that my God is great. Saya tidak perlu harus mengalami hal yang besar baru saya menyatakan bahwa Allah saya itu besar. Doesn't mean everything's perfect in my life to declare that He reigns. Nggak perlu bahwa segala sesuatu sempurna dalam hidup saya baru saya bisa mengatakan bahwa Allah itu besar. That day they heard a sound. Hari itu mereka And mendengar people suara. came running. Dan orang-orang datang berlari. Most people make a sound to get attention. Banyak orang itu mencoba membuat suara-suara untuk dapetin perhatian orang lain. But worship is a sound that points people's attention to God. Tapi penyembahan adalah suara yang membawa perhatian orang-orang itu kepada Tuhan. In our generation, we know how to worship. Di generasi ini kita tahu bagaimana menyembah. You know how I know? Anda tahu bagaimana saya tahu? Right before the new iPhone comes out, Sebelum iPhone itu datang, iPhone yang baru keluar, everyone starts talking about the iPhone. semua orang mulai bicara mengenai iPhone. Have you seen it? Udah lihat belum? It's beautiful. Bagus banget. It's curved. Curve. The glass is so smooth. Kacanya mulus banget. The processor so fast. Prosesornya cepat banget. And we start declaring the praises of that stupid iPhone. Lalu kita mulai itu membicarakan betapa hebatnya iPhone Maybe yang you're a bodoh itu. Samsung user. I agree that the iPhone is stupid. Yeah. Get behind me. And you said, wow, the new Samsung's coming out.
Waktu Anda melihat ada Samsung keluar, oke. It has a screen on the side. Ada screen di pinggirnya. I didn't know I needed a screen on the side, but now I need it. Dulunya saya nggak tahu tuh saya butuh screen kok ada layar di pinggir, Are you tapi sekarang hearing saya me? butuh. Did you see that new BMW? Kamu lihat nggak yang BMW yang So baru-baru itu? nice. Bagus banget. Come on. Some of you came into the conference, Mungkin beberapa dari Anda datang ke conference. and the first sound that came out of your mouth was this. Lalu suara pertama yang Anda dengar adalah ini. Did you see that, Usher? Anda lihat itu yang pakai baju. She's beautiful. Aduh, cakep banget ya. I want to marry her. Saya mau kawin sama dia. Come on. We know how to worship. We know how to say how great things are, but what about declaring how great our God is? Anda tahu kita ini tahu bagaimana menyembah, tapi apa kita bisa menyatakan kebesaran Allah kita? We need to fill our lives and fill our houses with the sound of worship. Kita harus memenuhi kehidupan kita, memenuhi rumah kita dengan suara penyembahan kita. You know what's great about worship? Anda tahu apa itu penyembahan? Worship is always the correct decision. Penyembahan adalah selalu adalah keputusan yang benar. It's always the correct response. Adalah selalu keputusan yang benar. There's never a wrong time to worship. Tidak ada waktu yang salah untuk menyembah. There's never a wrong time to lift up Jesus. Tidak ada waktu yang salah untuk meninggikan Yesus. Yeah, I don't feel like worshiping. Kadang-kadang kita pikir, aduh saya lagi nggak That's mau okay. menyembah. This is the right time to worship. Ngapa walaupun Anda nggak pengen, tapi ini adalah waktu yang tepat untuk menyembah. My church is really struggling. This is the right time to worship. Gereja saya benar-benar susah, tapi ini adalah waktu yang tepat untuk menyembah. My life is really going through a hard time. It's the right time to worship. Hidup saya lagi susah, tapi ini adalah waktu yang tepat untuk menyembah. Because God is always worthy of our worship. Karena Allah selalu layak akan Come on, menyembah amen. kita. Amin. Amen. Amin. Well, if you're going to clap, give him a real clap. Come Kalau on. Anda mau tepuk tangan yang benar. We need to move quickly or the keyboard player will come. Kita harus gerak cepat. The third sound. Are you ready? Suara yang ketiga, Anda siap? And then we're going to pray in a minute. Lalu kita akan berdoa. You know what the sound of revival is? Anda tahu suara penyembah, suara kebangkitan seperti apa? Man, I want to see churches filled with young people. Dan saya ingin gereja-gereja dipenuhi oleh anak-anak muda. I want to see churches where families come together and it's vibrant and it's alive. Saya ingin gereja dipenuhi oleh keluarga yang berkumpul sama-sama dan penuh dengan kehidupan. But that's not revival on its own. Tapi bukan seperti itu kebangkitan yang kita The cari. sound of revival is the sound of intercession. Tapi suara kebangkitan adalah suara syafaat, suara doa, The sound of intercession. suara syafaat. They would devote themselves to prayer and to meeting together, the Bible says. There was a sound that came out of the church. Dan di Alkitab dikatakan bahwa para orang-orang yang percaya itu mulai mengkomitmenkan diri mereka untuk berdoa. Intercession is when we realize it's not just all about us. Dan syafaat atau doa adalah saatnya di mana kita sadar ini bukan hanya mengenai diri kita. Maybe you came with a lot of needs. Mungkin Anda datang dengan begitu banyak kebutuhan. God cares about your need. Tuhan peduli dengan kebutuhan Anda. But there's a generation out there that doesn't even know the name of Jesus. Tapi ada orang-orang di sana yang bahkan belum mengenal Yesus. And no matter how great my need is, it's not as great as theirs. Dan seberapa besarnya pun kebutuhan kita tidak sebesar kebutuhan mereka. God's looking for a generation that would lift up a sound of intercession for the lost. Dan Tuhan mencari sebuah generasi yang memiliki suara syafaat, bersyafaat untuk orang-orang yang terhilang. Intercession is when we're not consumed with our own accomplishments, but we're consumed with God's heart for lost people. Dan syafaat itu adalah saatnya kita tidak pikiran kita tidak dihabisin dengan hanya kebutuhan kita sendiri, tapi kita melihat hati Tuhan untuk orang-orang yang terhilang. When was the last time God broke my heart for my city? Kapan terakhir Tuhan menghancurkan hati saya untuk kota ini? When was the last time that the loudest sound, the distinctive sound of my life was a sound of intercession for people that don't know God? Kapan terakhir kalinya bahwa suara terbesar dalam hidup kita adalah suara syafaat untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan? By the lights. By the lights. Beli lampu, Get the speakers. ambil speaker, Get Joshua to come lead worship in your church. panggil Joshua pimpin pujian di gereja Anda. Steal the usher. Ambil ushernya, Marry that usher. kawinin ushernya sekalian. But after all that stuff, let your life and your church be filled with the sound of intercession. Tapi setelah semua, lebih dari semua itu, tapi biarlah kehidupan Anda dipenuhi, gereja ini dipenuhi dengan suara syafaat. I want the band to come. Tim musik boleh masuk. Not just the sound of intercession, but the Bible says there was another kind of sound in the church. Dan bukan hanya suara syafaat, tapi ada suatu suara lain dalam gereja. And it was this, it was the sound of a witness. Ini ada suara kesaksian, It was the sound of a witness. suara seorang saksi. Man, I love church. I grew up in church. Saya sangat mencintai gereja, saya tumbuh dalam gereja. My father's known Pastor Jimmy for years, they're good friends. Bapak saya ada teman baik dengan Pastor Jimmy selama bertahun-tahun. I've been to more church services than I can count. Dan saya udah datangin
begitu banyak kebaktian I love gereja. having a great time in church and celebrating. Dan saya udah sering sekali senang dalam gereja. But it's not just all about the sound that I want to hear and that I want to lift up. Tapi ini datang ke gereja bukan hanya untuk mendengar suara yang ingin saya dengar. The sound of revival is the sound of a witness of who Jesus was. Suara kebangkitan adalah suara yang memberikan kesaksian tentang siapa itu Yesus. Everywhere they went, they would preach the gospel. Kemanapun saya pergi, saya akan membicarakan Injil. It sounds a lot like IFGF. Seperti IFGF. The Bible says they were persecuted and the believers scattered, and everywhere they went, they kept saying that Jesus was the Messiah. Alkitab mengatakan bahwa orang percaya itu dianiaya, lalu mereka tersebar, dan kemanapun mereka pergi, mereka membicarakan Yesus. The sound of a witness. Suara kesaksian. We're not just here to entertain people. Kita bukan di sini hanya untuk menghibur orang-orang. God's placed us in our cities, in our nation, to lift up the name of Jesus. Dan Tuhan telah menempatkan kita di negara ini, di kota ini untuk mengangkat tinggi nama Yesus. And I believe there's God wants to give you a voice to this generation. Dan saya percaya bahwa Tuhan ingin memberikan Anda sebuah suara untuk generasi ini. He wants to give you a platform to lift up a witness for who Jesus is. Tuhan ingin memberikan Anda suatu tempat di mana Anda bisa mengabarkan nama Yesus. Maybe there's been intimidation to really stand up and voice out the gospel. Mungkin Anda mengalami intimidasi, Anda tidak berani untuk membicarakan Injil. Maybe you feel evangelism isn't our strong point. I believe God wants to give you the sound of a witness today. Anda mungkin berasa evangelism itu penginjilan bukan bagian Anda, tapi Tuhan ingin memberikan Anda suara untuk memberikan kesaksian akan Yesus. You know what's amazing? Anda tahu apa yang luar biasa? When God wanted to bring the sound of a witness into the church, Ketika Tuhan membawa nih roh suara kesaksian ini dalam satu gereja, He used a man named Peter, Dia memakai seseorang namanya Petrus, whose life was filled with the opposite sound. yang kehidupannya dinodai dengan suara yang sebaliknya sebenarnya. He was filled with the sound of defeat. Kehidupan Petrus sebelumnya dipenuhi dengan suara kekalahan. He was filled with the sound denying that he even knew Jesus. Dan dulu Petrus bahkan dia menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. And yet God can take you out of that place where there's no witness and no strength. Dan Tuhan bisa mengangkat Anda dari tempat di mana Anda tidak memiliki kesaksian, Anda tidak memiliki kekuatan, And bring a voice and an authority that when he spoke, his generation came to Jesus. tapi Tuhan memberikan Petrus sebuah suara yang penuh dengan otoritas sehingga ketika dia bicara, dia membawa sebuah generasi masuk kepada Yesus. I don't know most of you, Saya tidak mengenal sebagian besar dari Anda, but I feel so strongly in my spirit that God wants to bring an anointing on so many leaders and ministries here that would give you a voice and a witness to your generation. tapi saya merasakan bahwa Tuhan ingin memberikan Anda sebuah urapan, sebuah karunia roh untuk memberi kesaksian, membawa sekian banyak orang kepada Yesus. That when people hear about us, Dan ketika orang mendengar kita, they're not just going to hear about the flyer and the event. dan mereka bukan hanya akan melihat flyer atau event apa yang kita They're not punya, just going to hear about some special speaker or a band. dan mereka bukan hanya mendengar mengenai speaker tertentu atau band tertentu. They're going to hear the sound of a witness that says Jesus Christ is Lord. Mereka akan mendengar suatu suara kesaksian bahwa Come on, Tuhan Yesus Jesus adalah Tuhan. Christ is Lord. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jesus Christ is Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. The last one is this: Terakhir ini, the sound of surrender, suara penyerahan, the sound of worship, suara penyembahan, the sound of intercession, suara syafaat, the sound of a witness. suara kesaksian. You know what the sound of revival is? Anda tahu apa suara kebangkitan? It's the sound of the harvest. Suara tuaian. Come on, I believe there's a new harvest coming. Saya percaya ada suatu tuaian yang baru Come datang. on, amen. Katakan amin.